इम्तियाज जलील 3 असम्बली हलकों से इन्होंने फॉर्म लिए हैं। दरख्वास्त फॉर्म किस असम्बली हलके से वो लड़ेंगे और क्या वो लोकसभा भी लड़ेंगे, ये सवाल सभी के दरमियान गर्दिश कर रहा है। फिलहाल इनके हामियों और मुखालिफिन को भी अंदाज़ा नहीं है कि साबिक़ रुकन असम्बली के जहन में क्या चल रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। औरंगाबाद के साबिक़ के एमपी, MIM के एमपी, साबिक़ एमपी इम्तियाज जलील इस साल होने वाले इंतखाबात में एक अलग खेल खेल रहे हैं। जलील ने 3 असम्बली सीटों के लिए दरख्वास्त दी है, 1 ज़िला की और 2 शहर की। इसके अलावा इन्होंने नांदेड़ लोकसभा इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है। इस वजह से साबिक़ रुकन असम्बली जलील के जहन में क्या चल रहा है, ये हर कोई जानना चाहता है। सियासी हलकों में भी यही बात ज़ेर बहस है। लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद ये यकीनी था कि इम्तियाज जलील असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, असम्बली इंतखाबात लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने नांदेड़ लोकसभा में एक अलग चाल चली और नांदेड़ लोकसभा के ज़मनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि वो असम्बली इलेक्शन भी लड़ेंगे। इसकी वजह से इस साल जलील 2 जगहों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस फैसले का सियासी हलकों में चर्चा जारी है और चर्चा हो रहा है। ताहम अब जलील के सामने एक मुख्तलिफ खेल है। वो औरंगाबाद शहर से भी फॉर्म ले चुके हैं और औरंगाबाद जिले के वैजापुर असम्बली हलके से भी इन्होंने उम्मीदवारी की दरख्वास्त का फॉर्म लिया है। इसकी वजह से साबिक़ एमपी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये इनके हामी भी जान नहीं पा रहे हैं और औरंगाबाद शहर की सियासतदानों में इसी पर बातें हो रही हैं। एमपी इम्तियाज जलील ने शहर के औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट और वैजापुर असम्बली हलकों से पर्चा नामजदगी के लिए फॉर्म ले चुके हैं, फॉर्म खरीदे हैं, जिसकी वजह से ये चर्चा है कि जलील को अभी तक महफूज हलका नहीं मिला या वो सियासी कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। इस दौरान जलील ने नांदेड़ लोकसभा ज़मनी इंतखाबात लड़ने का भी ऐलान किया है। इसलिए सबकी तवज्जो इनके आने वाले सियासी इक़दामात पर है। दूसरी जानिब MIM के नासिर सिद्दीकी औरंगाबाद मध्य से मैदान में उतर चुके हैं और MIM के ये उम्मीदवार होंगे। इम्तियाज जलील कहां से लड़ेंगे, फिर ये सवाल पैदा हो चुका है, क्योंकि मध्य से MIM ने नासिर सिद्दीकी को टिकट दिया है। औरंगाबाद सेंट्रल असम्बली हलके की तस्वीर अब वाज़ेह है। यहाँ से उद्धव सेना और शिंदे सेना के दोनों उम्मीदवारों का पहले ही ऐलान किया गया था। आज यहाँ से यानी कल यहाँ से MIM के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी को MIM ने अपना उम्मीदवार बनाया है। खास तौर पर 2019 असम्बली इंतखाबात में इस हलके से नासिर सिद्दीकी ने मजमूई तौर पर लगभग 68 से 70 हजार वोट लिए थे और ये लगभग 35 से 40% के आसपास इन्होंने वोट लिए थे, जिसकी वजह से अब हलके में चौरंगी मुकाबला होने वाला है और इस चौरंगी लड़ाई के इशारे भी मिलना शुरू हो चुके हैं। 2014 के असम्बली इंतखाबात में MIM जैसी नई पार्टी के उम्मीदवार इसी हलके से, इम्तियाज जलील इसी हलके से मुंतखब हुए थे। इस वक्त वोटों की तकसीम का फायदा MIM को हुआ था और तकरीबन 10 साल बाद इस हलके में फिर वही सूरत हाल पैदा हो रही है। इसका मैंने वीडियो कल या परसों बनाया था। अब शिंदे सेना से मौजूदा MLA प्रदीप जायसवाल मैदान में है, वहीं उद्धव सेना से किशन चंद तनवानी दोबारा उद्धव सेना से मैदान में है। MIM से 2019 के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी भी इस मर्तबा 2024 में फिर से मध्य से मैदान में है, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी पहले ही जावेद कुरैशी को इंतखाबी मैदान में उतार चुकी है। तो यहाँ सियासी जंग कौन जीतेगा, इस तरफ सबकी तवज्जो है। सवाल वही है कि अब इम्तियाज जलील किस हलके से लड़ेंगे। अब जबकि डॉक्टर गफ्फार कादरी को कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, तो इसके मुताबिक अब औरंगाबाद ईस्ट हलका
ایک بہترین انتخاب امتیاز جلیل کے لیے ہو سکتا ہے اور وہ اسے محفوظ حلقے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے اور امتیاز جلیل MIM کے اورنگ آباد پورو سے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب گنگاپور اسمبلی کے لوک سبھا میں میں NCP شرد پوار گروپ سے تعلق رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہیں ستیش چوہان کو AB فارم ملنے کی بات عوام میں کی جا رہی ہے۔ اورنگ آباد ایسٹ اسمبلی حلقے میں ڈاکٹر غفار قادری کو کانگریس نے موقع نہیں دیا، جبکہ کانگریس نے اورنگ آباد ایسٹ سے ایک نیا چہرہ دیا ہے۔ اورنگ آباد کے سابق ایجوکیشن آفیسر MK دیشمکھ کے لیے کانگریس نے انہیں موقع دیا ہے، کانگریس نے انہیں اپنا ٹکٹ دیا ہے اور ان کی نامزدگی کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے پروگرام میں MK دیشمکھ کی مقبولیت کو دیکھ کر تمام پارٹیوں کے لیڈروں نے انہیں سیاست میں آنے کی دعوت دی تھی۔ اورنگ آباد کے سابق ایجوکیشن آفیسر تعلیم کے بعد دیشمکھ اب سیاست میں اپنی دوسری اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہیں کانگریس کی دوسری فہرست میں انہیں اورنگ آباد مشرقی اسمبلی حلقے سے کانگریس نے امیدوار کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا ہے۔ دیشمکھ BJP کے وزیر اور مشرقی حلقے سے تیسری بار امیدوار اتل ساوے کا مقابلہ کریں گے اور ونچت کے وکاس راؤ صاحب ڈانڈگے کے خلاف میدان میں اترے ہیں۔ MIM نے ابھی یہاں سے اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے۔ BJP کے مشرقی حلقے کے اتل ساوے جو ہے پچھلی 2 مرتبہ سے یہاں قانون ساز اسمبلیوں میں بہت سخت لڑائی میں BJP نے یہاں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اورنگ آباد کی کانگریس کے مسلم لیڈران اور یہاں کے مسلم سماج سیوکوں کو اس بار کانگریس سے پوری امید تھی کہ وہ کوئی مسلم چہرہ اورنگ آباد مشرقی حلقے سے دیں گے، لیکن ان کو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو اس بارے میں مایوسی ہوئی ہے۔ مسلم کارکنان کو درکنار کر کے ایک نئے چہرے کو کانگریس نے موقع دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ آنے والے وقت میں پتہ چل ہی جائے گا، پر کچھ کارکنان کی امید پر پانی ضرور پھر گیا ہے۔ وہیں مجلس کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ اس بار مجلس یعنی MIM اورنگ آباد ایسٹ سے اسمبلی انتخابات جیت سکتی ہے، ایسے اشارے مل رہے ہیں اور امتیاز جلیل پھر ایک بار MLA بن سکتے ہیں، ایسا بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور عوام میں اس بات کی چرچا ہے۔ انجام میں ابھی وقت ہے لیکن عوام میں اس بات کو لے کر بحث و مباحثہ جاری ہے۔ عوام کا ماننا ہے کہ امتیاز جلیل اس بار اورنگ آباد ایسٹ سے الیکشن لڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوں۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا YouTube چینل آج کی آواز اورنگ آباد۔ میں ہوں آپ کا دوست زاہد الکثیری۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔